بسم اللہ الرحمن الرحیم علم پڑھیا شراب نہیں ہوندے علم پڑھیا شراب نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے شوم کولو کدے بھی صدقہ نہیں ہوندا پلا لکھاں خزینے پتن کدے بھی سونا نہیں بندا پتن کدے بھی سونا نہیں بندا پلا جڑیے وچ لال نگینے بلا توحید بنا بلا جملہ بڑا پیار والا ہے توجہ نال سنو اللہ دی توحید دا معاملہ جے اللہ دی توحید دا مسئلہ جے بلا توحید بنا کدے بھی نجات نہیں ہوندی پلا مر جائیے وچ مدینے مختصر حمد و ثنا تو بعد انگن درود و سلام سید القنین سید الثقلین جگہ دے پیر رب دے حبیب تہاڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد سب کہو پیار نال ذوق نال شوق نال درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیو بزرگوں میں انشاءاللہ ایک دو منٹاں دے اندر اپنی بات نو ختم کراں گا میں اللہ دی توحید دے بارے ایک دو گلاں کر کے تہاڈے کول اجازت چاہنا میں اللہ دی مدد دے نال والدین دیاں دعاواں دے نال اور خطیب عرب و عجم استاد محترم استاد الخطابہ شیر پاکستان شیر جہاد انہاں دیاں محنتاں نال انہاں دا ہی سبق یاد کرایا ہویا تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جن علماء کرام خطاب کر چکے نے اور جن کرن اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا تہاڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے عزیز ساتھیو بزرگو اللہ نے کائنات بنائی زمین بنائی آسمان بنائے پہاڑ بنائے دریا بنائے سبز و زر درخت لگائے کسے کو مدد نہیں منگی کسے کو مشورہ نہیں منگیا اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان نبی کریم جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی امت کو میرا پیغام سناؤ اپنی امت کو میرا آڈر سناؤ اپنی امت کو میرا سنیا دیو اپنی امت کو میرا حکم سناؤ اللہ جی کیا آڈر ہے کیا پیغام ہے کیا حکم ہے کیا اپنی امت کو میں تہاڈا پیغام دیاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہنا تہاڈا بھی اللہ دی توحید دے وچ حصہ پے جے اور سبحان اللہ دا معنی پاک ہے اللہ تو پاک جدو بار بار کہو گے نا اس رب نے ایک باری بھی کہہ دیتا نا جاؤ میرے بندیو تسی گناہاں تو پاک تے جنت پکی کہو پیار نہ سبحان اللہ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو دو نقطے والا خواب آیا ہے پوچھو قاری احمد صاحب کولو پوچھو رمضان محمدی صاحب کولو میرے بھائی رانا آزم صاحب کولو اے میرے برادر اکرم محترم حافظ عمر مدنی صاحب کولو کسے بھی خطیب کولو یا طلباء بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو جدوں دو نقطے والا خواب آ جاوے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کولو اعلان کروایا کردا ہے اے میرے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی امت نوں کہہ دیو جس طرح اللہ نے قرآن چ کیا قل یا
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ٹائم بہت تھوڑا نہیں میں کل والی آتا تمہیں سناتا کہ جتنے دو نقطیاں والا کام آ جائے. اللہ کہتا میرے نبی دس اپنی امت نو. اللہ جی کی دساں کی پیغام دیا؟ فرمایا قل هو اللہ احد کہ میں کلا ہوں میرا دوجا شریک نہیں میرا دوجا کوئی نہیں میرا نیب کوئی نہیں. میں زمین بنائی دا مطلب کیا ہے دا ترجمہ کیا ہے دی تشریح کیا ہے دی تفسیر کیا ہے کہ میں زمین بنائی تے کلے نے بنائی سات آسمان بنائے تے کلے نے بنائے. اللہ نے قرآن چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہو پیار نہ سبحان اللہ. اوکے اللہ دی توحید دے اندر کوئی شک جے جنہوں اللہ دی توحید دے اندر شک نہیں نہ ذرا پیار نہ کہے سبحان اللہ. اللہ کہندے نے زندگی موت دا مالک میں کلا ہوں. جے کسے نو موت دینا وا تے کسے کو مشورہ نہیں لیندا کسے نو زندگی دینا وا تے کسے کو مشورہ نہیں لیندا. جو کرنا میں کلا کرنا. کتے گیا؟ فرمایا قل هو اللہ احد. زمین بنائی تے کلے نے بنائی. اے پہاڑاں دیاں مضبوط میکاں دے اوتے گڈیاں تے میں کلے نے گڈیاں. آسمان کھلارے تھمنے تو بغیر تے کلے نے کھلارے. اے نبیاں دریا بہائے سبز و زر کھیت تے درخت اگائے میں کلے نے اگائے. اللہ صمد میں بے نیاز ہاں. میرا باپ کوئی نہیں میری ماں کوئی نہیں نہ میں کسے دا باپ ہاں نہ میرا کوئی باپ ہے. اج ادنے جے اہل حدیث دے طالب علم دی روحانی ہے شیر پاکستان دے بیٹے اہل حدیث دی اے طالب علم دی گل نو نوٹ کرو. اللہ صمد میں بے نیاز ہاں. اور ساڈی دعوت نو لے کے لے جو ساڈی دعوت نو اپنے دلاں دیاں تختاں دل دیاں تختیاں تے ذہن نشین ذہناں چ کر لو کہ اللہ نے اللہ صمد میرا نہ باپ ہے نہ میں کسے دا باپ ہاں نہ میں کسے دا بیٹا ہوں نہ کوئی میرا بیٹا ہے نہ میں کسے دا دماد ہوں نہ کوئی میرا دماد ہے. میں نہ کسے جو جنیا گیا ہوں نہ میں ہی کسے نو جنیا ہے. اللہ نے انیاں نعمتاں پیدا کیتیاں انگور جناب کیتے دوانے تربوز مالٹے طرح طرح دے پھل پیدا کیتے. انہاں دے وچ ذائقے کون بھردا ہے؟ کوئی انجینئر بھردا ہے او کوئی ڈاکٹر بھردا ہے کسے لیبارٹری چ جاندے کون بھردا انہاں وچ ذائقے؟ او بولو اللہ دیاں نعمتاں کھا کے اون دی توحید دا کدی شکریہ ادا کیتا ہی اوندا شکریہ ادا کیتا ہی کہ اللہ جی تیریاں نعمتاں کھادیاں نعمتاں ہوندیاں کھانا تے گیت 11 دے گاندے. میں گل ایک سمجھان لگا غصہ نہ کرو. وزیر اعظم نہ ہوئے پاکستان دا تے اوندا نائب ہے نا اس مسجد دا خطیب نہ ہوئے تے کوئی اور خطیب جمعہ پڑھا دے گا کام چل جاندا ہے نا. بولو دو جگہ ایسیاں نے گل بڑی لمبی ہے. دو جگہ ایسیاں نے جتھے نائب کوئی نہیں. ایک اللہ تو علاوہ دوجا اللہ. او بولو اللہ نہیں. ایک جگہ کیڑی میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا جتھے دوجا کوئی نہیں. او اللہ دی بھی توحید دی غیرت دا معاملہ نہیں اتھے بھی غیرت دا معاملہ ہے. اوے خامد 3 سال واسطے 6 سال واسطے بھی باہر ٹر جے دوجا خامد بیوی واسطے ہوندا. او بولو ہوندا. او جنی دیر واسطے مرضی ٹر جائے خامد باہر دوجا خامد ہوندا. ایتھے تے دوسرا خامد تیری بیوی کسے ویلے ویکھ لوے تے قتل کر چھڈنا. اوے تیری دنیا دی معمولی جی غیرت ہے تے جنہیں تینوں غیرت دتی اندی غیرت دا کدی خیال ہی نہیں کیتا. اندیاں نعمتاں کھا کے تے غیراں دے دراں تے جا کے سر جھکا دینا. انہیں تینوں اس لیے ایڈا سونا سر دتا تے ایڈا سونا جسم دتا سی ایڈی سونی پچھانی دتی کہ غیر دے در تے جھکاویں جا کے. اندیاں نعمتاں کھا کے اندا شکریہ ادا کریا کرو. ایک اللہ دا
वली तड़पिया जिले कसूर के अंदरों जिथे मरदे कलंदर लेटे दुआ करो अल्लाह उस बुजुर्ग की कबर में जन्नत के बगीचे विचों बगीचा बनाए। बाबा जी अब्दुल रशीद असगर अल्लाह वाले रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचा, किड्डे सोहने लगदे अंगूरां दे गुच्छे। गल समझण वाली जे जिन्हों अल्लाह ने अकल दी वो सोचेगा जरूर, इस फकीर इस तालिब इल्म की गल सोचेगा जरूर। किड्डे सोहने लगदे अंगूरां दे गुच्छे, कई नीवे ते कई उच्चे, अल्लाह सच्चे दिते मोतियां वांगू परो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू, बुसना भी नहीं ते बो भी नहीं आउणी, कड़ा भरिया होया मतीरे दा पानी, बुसना भी नहीं ते बो भी नहीं आउणी, कड़ा भरिया होया मतीरे दा पानी, लाल जिहा गुद्दा ते सोहनी जी शो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी। अब बोलो मतीरा जानते हो, दुआना भी कहते हैं जिन्होंने तरबूज भी कहते हैं। मेरा ख्याल जिले कसूर च ज्यादातर उन्होंने मतीरा ही कहते, वो खादा जे कि नहीं कदी, बाहरों साबुत हुंदा विचों इनू सुरख बनाने वाला विचों कौन है? विच कोई वड़िया सी इंजीनियर इनू सुरख करने वास्ते है, तो इन्ना कुछ खा के तो फिर गैर के दर से यार कि झुक जाना। मैनू कारी साहब समझ नहीं आती, इन्नियां नेमतां खा के तो अल्लाह का दर छड्ड के किवें गैरां दे दर ते जा। बुसना भी नहीं ते बो भी नहीं आउणी, कड़ा भरिया होया मतीरे दा पानी, लाल जिहा गुद्दा ते सोहनी जी शो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू। जिवें जिवें जुमला बड़ा प्यार वाला जे, जिवें जिवें खाइए ते आउंदा है जलवा, लो केले दा छिल्लड़ ते खाओ ताजा हलवा, किन्ने पाया मिठा लाओ हटो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू। कभी किसी बंदे ने कहा अपनी बीवी नूं गाजरां दा हलवा बना लेंदे हो, सूजी दा होर कई चीज़ों का हलवा बना लेंदे। कभी किसी बंदे ने अपनी बीवी नूं कहा केले तो छिल्लड़ ला के इन्हूं फ्राई पैन ते तवे ते पा के मिठा पा के लिया हाँ चिल्ले इनू इस हलवे नूं तैयार करके लिया। और तेरे बच्चे नूं भी अगर सब तो पहलों माँ कोई खुराक देंदी कि इहदा मूँह जख्मी हो जाए ना, उन्होंने अगर अल्लाह की तौहीद समझानी हो तो मिर्चां की चूंडी दो, जिन्हें मूँह च छाले हुए वो तड़क तड़क के पेगा, नाल ही उन्होंने केला दे दे, उन्हें सुकून हो जाएगा जो खाएगा। एडी नरम गुज़ा है। इनू ये हलवा बनाने वाला कौन है दसो? कि अज तक कोई पीर फकीर बना सकता है? और बोलो जे शक जे तो फिर ना बोलिया जे कौन इंज दे हलवे पैदा करदा है? जिमें जिमें खाइए ते आउंदा है जलवा, लो केले दा छिल्लड़ ते खाओ ताजा हलवा, किन्ने पाया मिठा लाओ हटो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू। वेखो मेरे अल्लाह दी कुदरत निराली, मज्जां गावां खावन तूड़ी पराली। वेखो मेरे अल्लाह दी कुदरत निराली, मज्जां गावां खावन तूड़ी पराली। साफ चिट्टा दुध लैना है चो, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू। किन्ने वाले दसिया ते किन्ने वाले सिखाया, आंडे च चूजा किवें निकले आया। किन्ने वाले दसिया ते किन्ने वाले सिखाया, आंडे च चूजा किवें निकले आया। कितों दस जरा दसो हाँ कितों खांदा रहा ओ, मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू। ओनू कोई कढ़न वास्ते डॉक्टर गया सी, उन्हें आख्या अल्लाह जी हुण मैं इस कैद चो इस जेल चो बाहर आना चाहना। अल्लाह ने कहा तेनू निक्की जिन्नी थोड़ी दी इनू मार बैठे, ये फिर हौली हौली मारता है, फिर वो सिलका टुटता है बाहर आ जाता है। उत्थे रोजी कौन पहुँचाता सी? और दसो जो किसी गैर के दर से झुकन दिल करे ना, इन्ना जरूर दिल के अंदर सोच लिया कर कि यार जे एडा एक करनी भरनी वाला हुंदा ते जिंदा बंदे दे शर्मगाह दे किते भी हथ लाइए ते वो लड़न पै जांदा है, जानो मारन तक जांदे ने। यार जे एडा एक करनी भरनी वाला हुंदा ते जदों ये मरिया सी, इहदे ते मौत वाकया हुई सी, जदों इहदी रूह कबल करके इजराइल लै गया सी, ते यार कम से कम गुसल ते आप कर लैंदा। इहनूं ते 3-4 बंदियां ने रल के गुसल दिता सी। इन्नी को गल सोच लिया जे फिर अल्लाह के नाल शिरक करने को कभी दिल नहीं करेगा। जे फिर भी बहुता करे ना दिल, आखिरी गल खत्म करना, एक माचिस ते अक्सर लोगों के कोल हुंदी है लैटर,
تے انج دے اوپر کر کے نا اپنی ہاتھ دی ہتھیلی تے تھلو اگ لا دیں تے معمولی جی اگ تیرا ہاتھ برداشت کر جائے نا پھر اللہ نہ شرک کر دیں. اللہ نے کہا زمین آسمان جن نے گناہ لے کے آ جاؤ میں معاف کر دیاں گا. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پا کے اگر رائی دے دانے دے برابر بھی وچ گناہ ہویا شرک والا گناہ ہویا تو میں معاف نہیں کرنا. جو سنیا سنایا اللہ ان دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سانو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. کہو آمین. اللہ سانو صحیح معنی دے اندر امت محمدیہ دے فرد بنائے انسان بنائے. جو سنیا سنایا میں گناہگار نے ٹوٹے ہوئے الفاظ تواڈے گوش گزار کیتے. طالب علم نے اپنا سبق سنایا. دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جزا اللہ اخانا خیر الجزا علی هذه المعالمۃ الطیبہ. یہ تھے نوجوان خطیب محترم جناب حافظ محمد عدیل صاحب حافظہ اللہ تعالی.